Tangi bukan ono tangi bu. Ono ona sound si kawe bulo. Bora busai ono ona thara buo sa. Wajira buo. Wajira buo. La thai buo no. Cuma to cari ya wow. Bora sak thai sang. Wajira buo. Sar. Tangi bukan ono tangi bu. Ono ona sound si kawe bulo. Bora busai ono ona thara buo sa. Wajira buo. Wajira buo. La thai buo no. Cuma to cari ya wow. Bora sak thai sang. Wajira buo. Sar. গেছে যারা আইছেন অননে আর আমি রাতে কোনো কল টল আর করছো না না আমি আর ফোন করছি না আমি তো অন্যদিন করি দিন আর করছি না আমি 5টার সময় রাজা কই আর মোবাইলটা টেবিল থেকে নিয়েছি নিয়ে সেটা একটু ফোন করে দেখি সুইচ অফ এই সময় আমার মনে বাড়ি মারছে তুই রাতে যখন করছো তখনই সুইচ অফ দেখছো সুইচ অফ কয়টা নাগাদ এটা রাত্রে আমি আর করছি না বুঝি পরের দিন যখন সকালে কইছো রাত্রে তো আমি জানি আইবো বাড়ি এই যে আইলো না করছে 10 টাকা তো করছে আইয়ে প্রায় সময় তো আইয়ে এরকম আইবো বাড়িতে আইবো প্রায় যায়নি এদিকে তাই না এদিকে বেশি যায় না ওইটা বড় বস্তি আমরা গোয়ালা বস্তি যাই আর কি আচ্ছা এটা মাঝে মধ্যে যাইবো সেদিন কার বাড়িতে গেছিল তাই না আমি নাম জানি না এটা জানি না চিনি না বিজয় হইল না কা
আর জরিনা মানে সেদিন কোন দিকে যাইব কইয়া বাড়িতে কইয়া গেছিল নাই তাই ফোন করছে মাংস রাখতে যাইতো এই সাইডে যাইব কইয়া কইয়া গেছিল না তারা ফোন করছে কইছে রিয়াঙ্গে ফোন করছে আমারে একটা বাই বাই কইরা ডাহে একটা বেটি আছে আচ্ছা আচ্ছা মধু মধু না মধু আচ্ছা আচ্ছা আইনি তোমার বাড়িতে আচ্ছা দেখছি আয়ে সকল দুই আচ্ছা আচ্ছা ওই মানে মধুর বাসাতেই গেছে আর যে পরের দিন তুমি সকালে ফোন করছো সুইচ অফ সুইচ পাইছে অফ অনেক সময় মোবাইল সুইচ অফ হয় না নি মনে হয় তারা বাড়িতে আছে সুইচ অফ তারপর আমি আর ইয়ে করছি না সারা দিন আমি একলা কাজ করে আর বকি আর কি আমি না আইবো এমনি অন্যদের রাত্রে কয়টার সময় ওই তো 10টা 11টা বাজলে পরে আচ্ছা 10টা 11টা বাজলে বাড়িতে 10টা কোন দিন এখন তো শীতের রাত্রে না 8টা বাজে না বাড়িতে পরে আচ্ছা তাই নে ফুলা মায়া আছে নি কবিতা আচ্ছা দুজন এ ও পর্তুস যে থিউ হনি সাওই নংনি পারাও 13 তারিখে ফাইমান ইয়াগুলো কমাও হনই নিনি পারাও নংনো সন্দেহ খাইমান ইয়াগুলো তাবুক থিবো মাंका ন बोथार हनै साखा बरक आंनि बरक ननो साइ दं अमनो तुइ नों दाम सानाय सार नायदि आं नंबो नंया जाबो जाया একজন आं धर्म खेनाय ब्रो आं बदेराव खेला दुला बुख्रै आं सासु बिजनेस के दुकान सा खेजाव एखे नंनाय ब्रो पास होय तिहा नंहा चालायहा साबाय नों खोनाबो सामाया सा आं सिया बदेराव आसु ताइजु फलाया आइनि बेस्ट आइदिसे दुकान सिंसे दं आत्मा खेनायबा गे ताबुक तो नों पारानो से आंनि बरक जे कथैनि बरक नंनो दुस खाइ दंगा अमो बुते हेकै 응이 माखाना तिप्रासा हायकेबा अन्य बसंनि आपते हाय 응이 दंलायखौ नङ रबो अमनो तुइ नों दाम सानाय आं बातना सानिसा नंनो असुक बिसास खाया आंलाय दंलायखौ ताबो जागाव ब्रो अनाथ थां नरे खेमसे रो एलाकाने वाइनसां फंथो रियां फंथो जमात्यां थो दालं उंथो रो एलाकान ग्रो आनक केहाबो ब्रो हामिया सामिया बसुक बसरो रंबोय नरंनि पारा रगो बरक फाइलाय सुरंलाय दंलाय माने अनेक बसर बोब्रन पारासे बो जागा अच्छा अच्छा पुरबे फोब्रं पारासे बो आगि रगो गतना दं उंया आगे पो अमो आं पसिसि परासुना क्रि जाबा बो आं एमने सिखामस्लो हां पुराव आपुराव फ 1 ग्राम खनो तंलायो सा अच्छा अच्छा ताबो हठात नंनो बरक माजारा बेरमानि माजारा नंनो तो ताबो माजारा हाय नंगि दंखा नुबो नुया दुसि खाय दं आमनो तुइ बरंनि आइनि बरंनो ताम सानाय ब्रो बदे खेमो चाया ना सा अच्छा बदे खेब्रो खेमो गेरो चिं पाराबो तो तुम बां मा बसर जमै तो र के हा फ बदे हि हाक्रे बालाय तो फक्रे अनेक जन ब्रो निस्का हा फाये थां नुङे चाये थुये श्री खावेर चायम चाय थां नं पारा रगो ना बंगायन बरो दं ना अच्छा मो बो पारा हनजा बदे दामोदरियां पारा अच्छा निन मुंखाय साधन रिया नरो खरक बसुंनो माजारा बेरजाक दं ताबो जों फासां नोंसानि सामरे माहां माहा निन जामुनिन बुमु खन्दरां दिया नंगरो बो डेली फायो माने बसु जरति कोय डेली फाय हमले आमचेनि लोकर बरो साव आं तिला देलिले फाया अच्छा अपुरु बो ओजि शनिबार दिन 13 तारिख कयटा जरा रक दं खनंगरो एमने घन्टा काय साराव सोंनाय बुंदों नां माने कयटा समय रक थांगोन आबो बुंथामके 6टा 6:30 राव नाय 6:30 अच्छा नंनि अंखर माने यागलो दुकानाव थांजा आंहा बोले सिया सार गाबोन परे तेसे नंगरो हाफे जादे फाया जों ओ दका फुंसे थुका अच्छा नों सत्तिके सारि दो सत्ति न आं हा बिथा साया ओ जे दुकान मालिक ओ जगह आसुगै दंनाय बर रक सावो नंनि थांगै सिकर पाइ तेसे नंगो फायका बबो आता हने आता जरा बो नुगलां जां साव ओके आने बोले सामया सार आइ नले आं दरजाबो बन्द खेया बुं जदि सानु दरकार नाके बुंमा हमारि नै जा इनके बुं आं दका बुं जुरके फियाके आं हाइरो पकिनाय अच्छा बो नंगरो तामनि रक फाय बेलाय दुनि फायजाव वासा देलि फाया मुसुरो तै फाय उरो फायो नों बय बाहायके सिनि लायखा प्रथम चराय फावसि जुना पारा खुंसा के तमासनि आं ब्राउ थिनोसो थां काम थां जावांबा अच्छा गरीब जाबा अच्छा आपुर ओ जे रां मनि रां नंगरो द बाग फाय एहे बेसे रां 82 बाजार व बेसे रक बाग उकले पाजन आव 12000 के बुंनो हिसाब के बागरि जुन अब तामनि रां अब जों ओ देन दो सजल थियो उक माहिनै लें दालाय काम थां अच्छा
buini rang nong no dina phaita bo 이 비라시 세리오 중노 acha apro no sabo jo nang na ro nong no go 찐 오데 제 중까지 탐시 아니 부라케 하 안케 하 버리투스케 하 까이 사포로 그리 nin chla khai tam khai tong 아쪽 또 브로 우로 우고로는 브로 게는 아쪽 안케 장바에 쪽 브로 그 버리투스 바이 아니 부라케 자 쪽. acha 쪽 그 버들 사 놀라요 마트로 phek jak da ba bro 히야 저너 도이 캅시 아버지 보나 쪽 더위야 바이 옷도이 하용 코이부 코요 힘세 바 자세 탕카 가포노 보게 히요 트레 쪽 하테 심으로 가다 시야 안 파요 안 버리서 그 띠샤니 바 찾아봐 말 자투네야 투디 카이비 뭐 앙포노 타네 탕 하나 그 acha 아수세 아이니 때우면 하 프로면 그 nong no go sab ro tong 까이사 그러 아니 e norok buti ko family ko borok ko ijana tong nong nu khung ko ijana borok tong 짜이전아 좀 우왕 살라 바이리 타니 베케 acha ba ham je khai 아이 아뭐 한욕 바이 아니 양 살라 좀 부라부리 짜이전아 nini chirai ko ibo soroka kha baire thangmani 너 이버서 tam ro ko chalai tong 비티 아버따이 세데 감랑 짜자고 왕 파용 감랑 내하 아니 사이부 쫄래 잠이야 아니 함저 우사 걸르이 딱 이거 한그래 그냥 가봐서 마이시 그런 또 오는 옷에 acha 하이자 생는 어버스타 Doctor Naituki da manka piaba sonography ni bagai thangnai kobani thairogo taitawana di khwai hangkor lukurani bagai kaham kok tama tobui phaikya Sri Sri Diagnostic Center tini ni simi Diagnostic Center ro sengi rezaka sonography ni kaham amjogmo hati sal thidi no kaham ko sonologist bai kaham sonography ni amjogmong khlai manai nikuma Sri Sri Diagnostic Center USGN ECG clinic khwai Ridoy Hotel and Restaurant Ganawo hati sal thidi no kaham ko sonologist bai kaham sonography ni amjogmong khlai manai te tabuni simi kaham amjogmong no khobui wai sabai no ultrasonography te ECG ni kaham amjogmong ni nikoma Sri Sri Diagnostic Center USGN ECG clinic khwai Ridoy Hotel and Restaurant Ganawo phone by kurungdi 8787529053